Salam l'équipe, donc le petit cours, enfin c'est pas un cours mais juste une petite notion est destiné à quelques étudiants. Il déroule la spectrométrie de masse. Hadi c'est une méthode très très compliquée, normalement ma belle enfin déroulera en première année, mais je crois ben à ce que j'ai vu, mais déroule ça bzaf approfondi. Donc on va la relation entre la spectrométrie de masse et l'isotope. Donc la généralité, c'est quoi la méthode? C'est une méthode de caractérisation de la matière qui repose sur la détermination de masse atomique ou moléculaire des espèces individuelles présentées dans l'échantillon. C'est une méthode très très vaste dans le champ d'application la chimie chimie inorganique, biochimie, géochimie, etc. Et puis elle détermine l'objectif, elle détermine la nature et la composition des échantillons. Par contre, dans ce cas-là, c'est que juste كيفاش نسيبارو les isotopes parce que حكينا بلي حنايا في الطبيعه في la nature il n'y a pas qu'un seul atome. Par exemple, si on a le carbone, on n'a que le carbone, qu'un seul carbone, mais on a fait des isotopes. Et là, on a le carbone 6, 12, 6, 13, 6, 14, etc. Et donc, on a un mélange de les isotopes, on a bien séparé. Qui va je dire? Donc, le principe de base de la méthode, c'est de l'échantillon, on a l'appareil, on a ionisation. Ionisation معناتها واش نديرو يا نراشيو دي الكترون يا نزيدو دي الكترون باش هذاك ليشونتيون تاعنا يوليو دي زيون. كي يوليو دي زيون عندنا ان ميلونج ديون معناتها لي زيزوتوب تاعنا راهم دي زيون كامل. نستعملو دي اون اكسيليراسيون فيغ ان شون ماغنيتيك سبيسيال بي اكسيتيرا اكسيتيرا باش على فان نسيباريو لي زيون هادوك على حسب واش حبينا حنايا ومع لا فان نلقاو un rapport masse sur charge. علاش la charge parce que قلنا بلي راهم des ions ما تنساوش ماشي ال A ou Z mais le Q هذاك اللي درناه في le TD. Donc le Q c'est la charge. La masse sur charge كيفاش نديترمينيوها ولا نديتيكتيوها؟ هذا لا ماس سور شارج تكون ان سينيال معناتها هذوك لي زيون يبعثوا ان سينيال الكتريك. هذاك السينيال الكتريك نديتيكتيوه على شكل سبيكتر سي غراف ان غراف يترسم دون en fonction de je pense pas que راح نقول لكم mais les axes des x c'est la masse sur charge. على هذه نقدروا نحسبوا la masse. La première méthode, c'est qu'elle en 1933 par Bainbridge. Juste une remarque, il faut que les isotopes sont des éléments qui ont le même nombre de protons Z, mais le nombre différent de neutrons, ce qui veut dire un nombre différent, c'est un numéro de masse. Alors, la méthode elle est simple, enfin, elle est compliquée en vrai, mais on fait comme d'une façon très très simple. عندنا كيما راكم تشوفوا هنايا نحطوا لي زيون enfin là نديروا ايونيزاسيون تاع لي زيون كيما راكم تشوفوا هذه اللي عيطوا لها سورس دو كوا ديونيزاسيون. دونك نحطوا لي اتوم تاعنا ندير لهم ايونيزاسيون ونطلقوهم هنايا عندنا لاكسيليراسيون معناتها راح نطلعوا لي زيون حيطلعوا من بعد هنايا كاين نطبقوا ان شون ماغنيتيك. مي شوفوا هنايا في هاد لي زاكس عندنا جينيرالمون لا فورس تكون بيربونديكولار على لو شون ماغنيتيك وتكون بيربونديكولار على لا فيتيس enfin على لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون سي ام في دونك على لا فيتيس. الوغ ردوا بالكم باسكو لازم كل وحده تكون بيربونديكولار على الاخرى. دونك شعاع السرعه لهنايا راهو عمودي على شعاع تاع هذا القوه المغناطيسيه. اي بي لهنا واش نقدروا نقولوا l'accélération dépend de différence de potentiel U معناتها هنا عندنا une différence de potentiel عندنا le U عندنا un potentiel donc l'accélération dépend عليه. Et puis la vitesse V fonctionne de leur enfin l'accélération حكينا بلي dépend على حساب ماشي elle dépend mais تتأثر بالديفيرونس de potentiel. Ensuite la vitesse V عندها اذا نديروا لها سواء اذا نحطوا ام في سي لاكسيليراسيون. Et enfin la déviation
La déviation اللي راكم تشوفوا فيها هنا باسكو هنا كنا في مستقيم ensuite عندنا une déviation هنايا كما راكم تشوفوا هذا déviation ça dépend على le champ magnétique ou rayon de fonction de M. Ça veut dire que le champ magnétique هنايا ou le rayon ça dépend على الام اذا كانت خفيفه par exemple نعطيكم un petit exemple donc انتم درميتوا زوج دو بول ولا دو بال ولا n'importe تاع تنس تاع n'importe عندنا الخفيفه هي اللي تروح العاليه والثقيله هي اللي تروح شويه سي لا ميم ابوبري سي لا ميم شوز معناتها لي زيون تاعنا الخفيف يروح بعيد باسكو عنده اكسيليراسيون كبيره باردون الثقيل يدي هاد لو شومان انفان هادي سي جوست ان اكزومبل تاع دو زيون اي على فان واش نقدروا نقدروا نقولوا بلي لا ماس سور شارج تاعنا هي ار فوا B sur V. C'est quoi هادوما R c'est le rayon هنايا enfin هنا راح نشوفوا لي demi cercle. Le B c'est le champ magnétique et le V c'est la vitesse. Ensuite عندنا généralement تخدموا بهذيك لا ميثود تاع بيمبريدج مي حنايا لهنايا كاينه اون كاين ان سبكترومètre دو مودرن enfin على ما بانش عليك دو مودرن مي سي مودرن سي جوست مودرن هذايا سي ان بو خير من سي سوفيستيكي كو هذا اللي رانا عندنا مي تيلمون سوفيستيكي كو لا ريلاسيون تاعنا تتبدل la relation finale راح تولي m sur q égale à r carré b carré sur 2u واش معناتها la masse sur charge تاع ليون تاعنا égale à le rayon puissance 2 fois le champ magnétique puissance 2 sur 2 fois le potentiel. هذه هي. هنايا généralement عندنا le rayon enfin هنايا كنا نهضروا لهنا في لا ريلاسيون هذيك لي en rouge la masse هي اللي نحبوا نحسبوها. La charge normalement عندنا ليون généralement في les données نديرلكم زعما par exemple un ion a x puissance q معناتها يعطيكم la charge تاعو هذيك هي la charge et puis عندنا le r c'est le rayon, le champ magnétique ثاني يمدوه et la vitesse enfin normalement pour les premières années يمدولكم كلش donc تحسبوا غير la masse mais on verra de toute façon في les exercices نشوفوا le maximum تاع les exemples هكا باش نقدروا نديروا باش تكون عندكم une idée générale et puis ندير un TD على هذا. Alors si نصوتيو على la spectroscopie de masse et secteur magnétique عندنا لهنا راح نقراو juste نقراو le champ magnétique d'intensité B a une direction perpendiculaire à la vitesse de l'ion. هذه حكيت لكم عليها قلت لكم بلي le B le champ magnétique généralement يكون عمودي على la vitesse الشعاع تاعو. Donc Fm égale à QV sur B. هذه c'est juste la relation تاع M sur Q égale à VB sur F. Ensuite, l'ion décrira une trajectoire circulaire, comme un demi-cercle, si la force centrifuge équilibre la force magnétique. Ensuite, pour chaque valeur de champ magnétique B, les ions de même quantité de mouvement et de même charge décrivent la même trajectoire déterminée par leur valeur R. Ça veut dire il a par exemple des ions de même masse et de même charge, enfin de même masse, logiquement donc il faut changer l'intensité ou l'intensité du potentiel ou bien le champ magnétique, mais d'après la même masse, logiquement la même trajectoire. Et puis, en imposant R par la courbe d'un tube guide, nous voyons que pour une valeur de B, seuls les ions d'un rapport M sur Q, masse sur charge, pourront passer par l'analyseur. Là, il a par exemple imposé un rayon. Un rayon demi-cercle. Il a par exemple des ions qui تساعدهم هذيك trajectoire يروحوا sinon il a كاين des ions اللي متساعدهمش هذيك trajectoire معناتها ما يقدروش يمشوا فيها يبقاو لتحتها. Et dans ce cas-là, on récupère à la fin les ions اللي نحوسوا عليهم. Enfin, en faisant varier B, le champ magnétique, au cours du temps, nous observons successivement les ions de diverses valeurs de masse sur charge. Qui m'a dit comme là, il a salatna ou n'habouche les ions yimchou la adna la même trajectoire. Il faut changer
ou la varier le champ magnétique. Donc la performance de le spectro de masse, où je fais la limite de masse, la limite en masse, pardon, c'est la masse sur charge maximale. Nous voyons comme le graphe par exemple en kawini comme tu vois le pic. Le pic voit la masse sur charge maximum. Ensuite, la sensibilité, la capacité du spectromètre à mesurer une certaine quantité de gaz, mesurer un poids d'échantillon consommé pour obtenir un signal d'intensité normalisé. C'est la sensibilité. Et ensuite, pouvoir de résolution R. La résolution, généralement, donc on a plusieurs spectromètres. Les spectromètres, la résolution, c'est le spectro. Et puis, on a la résolution de spectromètre, par exemple, comme deux graphes. Un spectromètre moderne, un spectromètre قديم. يقول c'est qui le meilleur, لازم تلقاو la meilleure résolution. كيفاش نحسبوها؟ c'est simple. نروحو نحسبو هاد اللي هنايا بلا رègle, juste une règle, c'est pas grave. احسبو juste بمسطره هاد لا longueur et هنا هاد لا longueur juste وين تخلص هاد لو بونشي لهنايا. غير وين يخلص نحسبوا لا لونغور هنا ولا لونغور هنا. واش نروحو نديرو؟ نروحو لا ريزولوسيون هي ام سور دلتا ام. دونك جينيرالمون نحسبوا اذا حسبتو بور 50% هذا نديوها دمي اوتور, معناتها نحطوا لا ماس تاعنا على لو دلتا ام. Et donc après la fin تاع الكول ما نقدروش نروحو enfin نكيتيو بلا un exercice parce que là j'ai pas fait grand chose le cours, sinon راح نفهموا في هذا l'exercice et surtout نفهموا plus في التي تاعنا اللي راني مبريباريه. Une substance organique est introduite dans la chambre d'ionisation où elle donne les fragments F1+, F2+, F3+, F4+, de masse M1, M2, M3 et M4 respectivement. Donc ces ions sont supposés arriver en A à l'entrée de l'accélérateur avec une vitesse négligeable. La tension accélératrice UAS est de 4000 volts. S est la sortie de l'accélérateur. Donc, à l'entrée, la sortie. Quel est le signe de UAS justifié? A dit de 1. Établir l'expression de la vitesse V. Vitesse, hein, la vitesse, le volt, c'est la vitesse d'un ion à la sortie de l'accélérateur en fonction de sa charge Q, de sa masse M et de UAS. À la sortie de l'accélérateur, les ions pénètrent dans un tube de rayon de courbure moyenne R placé. Courbure moyenne, c'est juste le rayon. Ça veut dire oui, c'est bon, on est quatre déjà de tube de rayon R placé dans un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plomb contenant le tube, pardon. Parce que généralement les vecteurs sont perpendiculaires. Quel sens doit avoir B si le collecteur est vers le bas? Donnez l'expression de la force qui s'exerce sur la particule. Montrez que son mouvement est uniforme. Montrez que la trajectoire est plane et circulaire. Déterminez son rayon de courbure en fonction de M, Q, B et V. Montrez que pour qu'une particule de masse M de charge Q puisse sortir à l'autre extrémité du tube, il faut que B égale la racine carrée de 2M UAS sur Q R carré. Application numérique. F1 plus est sorti pour B1 égale à 0,177. Calculez M1 puis M1. Donc, la masse plus la masse molaire, des fragments F1 donnés, demain ce sont des données, et ensuite en dernier, les ions sont recueillis à la sortie du tube par un collecteur C. On mesure la charge reçue par le collecteur pendant un même intervalle, de même temps, pour les différentes valeurs B1, B2, B3 et B4, de B permettant à la sortie de F1+, F2+, F3+, F4+, respectivement,
pour B1 Q1 égale à, bon, attends, comme câble B1 Q1, B2 Q2, B3 Q3 et pour le B4, on a le Q4. Déterminer la composition du mélange pourcentage molaire et ensuite tracer le spectre de masse obtenu. J'avoue, l'aspect 3 elle est un peu, on va dire, واعرة. Mais c'est pas grave, بهذا l'exercice, Inch'Allah, نروح étape par étape وتفهموا على بالي بلي c'est un peu dur, surtout هذا l'exercice. Mais c'est pas grave, راح درت le maximum تاع les questions en cas وين يطيحوا في l'examen ولا في l'interro, etc. Donc, déjà, حنا في l'exercice تاعنا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا بلي عندنا une substance organique. ما عطاوناش l'élément, عطاونا juste substance organique, par exemple كاين C, le fluor, كاين Cl, etc. كاين بزاف les substances. Donc حنايا لهنا عطاونا juste substance organique. هاد substance عندها des fragments. هادوما les fragments هما F1 plus, F2 plus, F3 plus et F4 plus. Donc هادوما par exemple نعطي لكم exemple كيما je sais pas انا Cl CL17 enfin CL17 عندك 35 36 37 plutôt etc. هادوما كامل عندنا حنايا des isotopes. Donc moi هادوما ce sont des شغل هذا F1 هذا F2 etc. Ce sont des fragments. هذا ما كان ما عطاوناش exactement c'est quel élément. هاد les fragments عند كل وحده عندها une masse, donc respectivement M1 M2 M3 et M4. On est d'accord. Donc هادوما les ions sont supposés arriver à l'entrée de l'accélérateur avec une vitesse négligeable. La tension accélératrice c'est UAS qui est égale à 4000 volts. Et puis عندنا le A c'est l'entrée dans l'accélérateur. Pardon. Enfin, A c'est l'entrée de l'accélérateur, le S c'est la sortie de l'accélérateur. Donc, enfin, on schématise un peu le truc. On a fait le cours où je fais un truc, comment je vais le dessiner à peu près. Alors, c'est Haka. On va dire Hakaya. Alors, un peu, enfin, en général, ce que ça donne. Le A. D'ailleurs, c'est l'entrée à l'accélérateur. Le S, la sortie de l'accélérateur. La vitesse le vecteur تاعها حضرنا بلي B champ magnétique يكون le vecteur تاعو axe perpendiculaire عمودي على la vitesse, ce qui veut dire que ça va donner des trucs هكايا تروح هكذايا et puis الخفيفه فيهم تروح هكايا etc. Donc هادو هما كيفاش نلقاو les trucs تاعنا. pardon, الثقيله هي اللي تروح هنايا من بعد الخفيفه تروح هكايا etc. Donc pour faire vite واش قالوا لنا هما عندنا l'entrée la sortie A S, l'entrée la sortie قالوا لنا بلي ليون راهو يمشي هكذايا et puis عندنا une énergie zéro اللي راهي هكذايا, ce qui veut dire que هنايا F القوة المطبقة على ليون هي Q la charge fois l'énergie zéro. Donc هذه هي à peu près l'atome تاعنا ou bien l'élément تاعنا كيفاش راهو يمشي. هذه رانا شتو كي رسمت مقبل هكايا رانا هنا رانا à l'entrée تاع l'accélérateur قلنا la sortie ومن بعد l'élément يروح. Bon, on va le récolter chaque récipient. Mais هنايا رانا juste fait de la partie. قالوا لنا première question شنوها quel est le signe de UAS justifié? UAS c'est quoi? C'est le potentiel d'ailleurs entre l'entrée et la sortie. Donc UAS c'est le potentiel entre هذا وهذا. Donc انا واش حنقول لكم نتوما في بالكم كي تجيو نقولوا par exemple هدايا
كي تجي هاد لو ماركور نجي نطبق عليه قوه معناتها نطبعوه هكايا واش حتزيد لاكسيليراسيون تاعو معناتها راح نمدلو فورس بوزيتيف حنزيدلو لا فورس باش يافونسي باغ كونطخ كون نحيلو لا فورس حيعاود يريكولي هادية واش حنشوفو هنايا حنايا اليو اس تاعنا le potentiel ça dépend de la force donc اذا كانت لا فورس بوزيتيف ليون حيروح من لونطري لا سورتي الا كانت نيجاتيف حيروح من لا سورتي لونطري اور كو حنايا رانا حابينو يروح لا سورتي باش يتجي باش يحكم اون تراجيكتوار ونسيباريو لي زيليمون اي دونك لهنايا واش عندنا une force positive. Il a quand la force positive هنايا logiquement هذا يكون اكبر من الصفر. نعطي لكم اذا حبيتوا تكتبوا un petit résumé carrément. Donc le travail de la force électrique doit être positif, le travail de la force. Car la particule donc le travail attendez, pardon, نفهمكم un peu في الطابلو en même temps نهضر. Le résumé, c'est bien. Donc déjà, le travail de la force, il doit être positif car la particule doit accélérer entre A et S. Le travail de la force est W à peu près, qui est égal à Q fois UAS. Ensuite, la charge étant positif, le potentiel de S doit être plus petit que celui de A, donc UAS égale à VA moins VS qui est أكبر من صفر. هذه هي à peu près كيفاش plutôt la réponse à la question 1. Donc la deuxième question, واش يقولوا لنا établir l'expression de la vitesse d'un ion à la sortie de l'accélération en fonction de sa charge, de sa masse et donc la vitesse en fonction de la masse, de la charge et du potentiel entre la sortie et l'entrée. Là, c'est très très simple. Je vais vous directement la relation parce que c'est très très dur de t'expliquer ou mais c'est pas grave, de toute façon, je vais vous un petit résumé. Il y a la variation d'énergie cinétique entre A et S, entre A et S, la variation d'énergie est égale l'énergie est égale au travail de la force électrique. Et donc, l'énergie cinétique initiale est voisine de 0. Ce qui veut dire que il a E, il y a QUAS, qui m'a dit comme la question 1, on a dit le travail égale à QAS, ça veut dire l'énergie dans ce cas-là égale à QAS. L'énergie, l'énergie cinétique تاع الحركه باسكو رانا نتحركوا لهنايا دونك 1 demi mv carré égale à QUAS. Puis لهنايا سي بون عندنا نورمالمون لا ريلاسيون تاعنا جوست كو نبسطوا هذه enfin قلت لكم بلي ما نديرهاش مي سي با غاف راني عطيت لكم كيفاش نديروا كيفاش نبرهنوا منين جبدنا لا فيتيس. Donc V enfin oui. Attendez, عندنا 1 demi mv carré égale à QUAS. Donc 1 demi de la masse fois la vitesse carrée égale à la charge fois le potentiel entre l'entrée et la sortie. Ce qui veut dire si on doit simplifier cette équation pour avoir la vitesse, on aura la vitesse carrée égale à 2 fois Q sur M, la charge sur la masse fois le potentiel AS. Et là, normalement, إذا قالوا la vitesse carrée نمدوا لهم هذه sinon حنا قالوا la vitesse donc V égale à la racine تاع 2 Q sur M UAS. هذه هي la vitesse. Et la vitesse تاع juste الحركة اللي هنا تاع l'élément كيفاش هو يتحرك. La deuxième question ou la deuxième question de A, c'est quoi le sens ou quel sens doit avoir B si le collecteur est vers le bas. Si le collecteur est vers le bas. نبداو نفهمو بالعقل. Déjà حنا واش هضرنا la condition initiale تاعنا c'est que si la vitesse est comme ça, logiquement le B
si la vitesse, le vecteur de la vitesse est comme ça, on a le champ magnétique est toujours perpendiculaire. هضرناها وعاودناها. Donc عمودي على la vitesse. Du coup là هنايا واش نقدروا نكتبوا si هما قال لك juste le collecteur, ce qui veut dire que رانا à peu près هنايا. Boum. Boum. Donc رانا نقولوا l'élément تاعنا راهو هنا. إذا راهو هنا la vitesse يتمشي مماس على هاد التراجيكتوار. Donc V راهي هنا, ce qui veut dire que B راهي هكذايا. هذه هي la réponse تاعنا. Mais sinon on va voir par la suite لهنايا le 2B et la question dit que donner l'expression de la force qui s'exerçait sur enfin, l'élément. Donc la force هي Q la charge fois V B. هاد le signe يمعني لنا باللي V et B sont co-linéaires. هذه هي la relation تاع F تاعنا. Et puis واش عندنا que la force هي la masse fois l'accélération. هذه il faut la prendre en considération. ردوا بالكم. La force هي la masse fois l'accélération, ce qui veut dire que إلا نعاودو هنايا تولي لنا نقدروا نكتبوا carrément égal à Q V collinéaire B. On est d'accord? Ensuite, l'accélération هي je sais pas Q sur M V collinéaire B. C'est ça à peu près la force هذه هي et l'accélération. Enfin, هذه l'accélération ما طرحناش ما قال غير la force, mais c'est pas grave, انا زدت عطيتكم l'accélération تاع le point تاع l'élément. نروحوا la question اللي موراها اللي هي 2C. Donc قال لك montrer que son mouvement est uniforme. هنايا كيفاش نمونطريوها جماعه c'est un peu compliqué, donc راح نروح un peu directement وين يلزم. حنا واش عندنا la position 0 la particule راهي à temps t. معليش خلينا ما نهضروش على هادشي. C'est juste que d'après هاد la relation اللي وريتها لكم ça fait pas longtemps, M égale à Q sur M V perpendiculaire à le champ magnétique, le vecteur d'accélération A راهو orthogonal à la V. Orthogonal à V. Donc واش معناتها orthogonal si V هاوليك ال A راهو هكا. Ça veut dire راهو juste orthogonal. هاوليك le A. لهنايا واش عندنا à chaque instant معناتها pardon معناتها اذا رسمنا باغ اكزومبل لا تراجيكتوار تكون هكايا. هنايا ما تنساوش بلي لاباغاي راهي هكايا يجيو لي زيون من هنايا. اذا لا تراجيكتوار هكا dans chaque instant que ce soit هنا ولا n'importe quel instant toujours la vitesse الا كانت هكا والبي هكا لوجيكمون l'accélération حتكون هكذايا. pareil اذا la vitesse راهي هكايا البي راهو هكايا B vitesse, l'accélération حتكون هكا. Ou pareil, إذا كانت la vitesse هكا, logiquement le B راهو perpendiculaire, l'accélération حتكون toujours orthogonale. Donc à chaque instant. إحنا جماعة عندنا ce qu'on appelle l'accélération. عندنا l'accélération. شو تاع l'accélération فيه deux définitions. Donc راح attendez نفاسي ونفهمكم. ولا c'est pas grave نفهم غير لهنايا une autre couleur c'est mieux. Donc هنايا عندنا في l'accélération حنا عندنا شعاع إلا par exemple هذا شعاع enfin زائد هذا الشعاع يعطينا هذا, ce qui veut dire que هذا A زائد B يعطينا هذا الشعاع. on est d'accord. donc هنايا جماعة في l'accélération إذا حطينا هذه هي l'accélération عندنا AN et AT. عندنا l'accélération normale, l'accélération tangentielle باش نلقاو l'accélération تاعنا.
L'accélération tangentielle هايليك AT ou l'accélération normale راهي مع ال B. Pareil, لهنايا l'accélération tangentielle هايليك etc. Donc l'accélération tangentielle généralement راهي parallèle à le V. Ce qui veut dire que A tangentielle égale à 0. Parce qu'elle est mal la vitesse. Ce qui veut dire aussi que dv sur dt égale à 0. هنايا dv sur dt égale à 0. Ça veut dire جماعة كي نشتقوا par exemple عندنا f de x égale à 2. كي نشتقوها واش تعطينا 0. Donc المشتقة تاع 0 هي constante. Donc إذا نديرو l'intégrale تاع هذا يعطينا une constante. Et هذه هي علاش عندنا un mouvement uniforme parce que la vitesse تاعنا est généralement constante. تقدروا تيفيتيو كامل هذا الشيء وتقولوا juste que vu que l'accélération tangentielle est 0, l'intégrale enfin il a l'accélération tangentielle est 0, ça égale à dv sur dt ou ça égale à 0. Ce qui veut dire que l'intégrale de dv sur dt, ça donne par rapport à dt bien sûr, ça donne v et ça donne une constante. Ou vu que la vitesse est constante, ça veut dire que on a un mouvement uniforme. La question لموراها اللي هي 2D جماعة هنايا راح نهضروا غير un tout petit peu parce que ما في هي c'est un peu compliqué montrer que la trajectoire est plane et circulaire. جماعة حنا عندنا هكا la trajectoire تاعنا عندنا عندنا la vitesse لازم يكون perpendiculaire le champ magnétique. هنايا vu que عندنا غير زوج ما عندنا غير نرسمو axe des x y et z. هنا واش عندنا راني نشوفو غير زوج axe des x axe des y ما عندناش z. Ce qui veut dire que à n'importe quel t à différents temps معناتها à chaque temps لهنايا à chaque moment à chaque عندنا le z, la position z est nulle, égale à 0. Ça veut dire que la trajectoire تاعنا est toujours dans deux axes. Ce qui veut dire que la trajectoire est plane. هذه هي la question تاعنا. Et puis circulaire, un site barque juste la circulaire. جماعة نروحو juste le cours شفناه déjà. Le cours عندنا m sur q égale à r b sur v. Donc هذه هي la relation اللي شفناها في الكور تاع spectromètre de Bainbridge ou la moderne c'est m sur q égale à r carré b carré sur 2u. Les deux كيما نشوفوا عندهم rayon et le rayon وشنو le rayon هاوليك c'est النصف القطر. Vu que les deux équations ça dépend du rayon logiquement عندنا لهنا un mouvement circulaire parce que مستقيم ما عندوش قطر. Donc نروحوا la question de f وين يقولوا لنا pardon de e غلط وين يقولوا لنا عطيونا les conditions de sortie à l'autre extrémité du tube. Donc عندنا la sortie هايليك l'entrée la sortie. Donc عندنا les conditions هنا سحقنا هادوما les conditions. جماعة vu que عندنا un rayon déjà directement كي يقول لكم les conditions شنو لهم. Première des choses عندنا relation 1 اللي هي R égale à mv sur qb et puis هذه منين جبدناها من m sur q égale à r b sur v اللي شفناها في الكور. هذه la première condition que la masse sur charge égale à le rayon fois le champ magnétique sur la vitesse, ce qui veut dire que les rayons هاوليك. Et la deuxième condition جبدناها ça fait pas longtemps la question je crois je sais plus, je pense 2b ou quelque chose comme ça. Bref, la vitesse v
égale, V carré, pardon, égale à toujours 2Q sur M UAS. هذه هي les deux conditions اللي لازمين باش يكون عندنا généralement enfin اللي يكونوا في لا سورتي. هادو هما les deux conditions. Donc يقول لكم اعطيني les conditions تاعنا في la sortie تاع tube هامليك les deux conditions. Et puis قالوا لنا بلي montrer alors elle est où la question déjà? Voilà. Donc montrer que pour une particule de masse M et de charge Q puisse sortir à l'autre extrémité, donc on a les conditions, il faut que B égale à la racine carrée de 2M UAS sur QR carré. On remplace. Donc déjà, le B تاعنا هاو هنا, ce qui veut dire que, juste on efface, ce qui veut dire que le B égale à M sur Q, V, enfin MV sur QR. هذه de 1. Ensuite هذا نقدروا نحطوه V égale à la racine تاع 2Q sur M UAS. On est d'accord. نجيو نعوضوه هنايا في بلاصتو. Donc يولي لنا je sais plus. معليش نكتبوها directement. B égale à M sur QR fois la racine تاع 2Q sur M VAS. هذه هي ce qu'on appelle حنايا la relation تاع le champ magnétique. Vu que فهمتو هذه راح نفاسي un peu la vitesse parce qu'on en a plus besoin. هنا حنا عندنا حاجة, عندنا A sur B le tout au carré. عيبنا بلي carré يروح مع هذا ويبقى لنا غير A sur B. Ce qui veut dire que نقدروا ندخلوا هذا داخل القوس بصح بالكاري. يولي لنا R B égale la racine تاع M carré. Enfin نكتبوها معليش كامل من بعد نبسطو سي ميو. نديرو étape par étape. كنت حنصوتي une étape. M sur QR carré fois 2Q sur M VAS, enfin UAS. Je sais pas pourquoi كتبت هنا U. UAS, on est d'accord. Donc هذه كامل تحت الكسر. هنايا ديجا عندنا نوزعوا القوس enfin الأس يولي لنا هنا M كاري ومن تحت يولي لنا Q كاري R كاري. دونك هنا ديجا عندنا تبسيط اللي هو هذا يروح مع enfin Q يروح مع Q, M يروح مع Q, يبقى لنا que M sur Q. Ce qui veut dire que يبقى لنا le B هو la racine تاع 2M UAS sur QR carré. هذه هي la relation تاع champ magnétique. وهنا la question اللي un peu je sais pas ce que راح تكون مليحة ولا pas. Pour vous, احسبوا le M1 et M1, donc la masse et la masse molaire. Donc هنايا درنا application numérique, c'est que لازم نخرجوا نديروا كلش puissance 2, ce qui veut dire B carré égale à 2M UAS sur QR carré. Donc لهنا الM واش تساوي, c'est égal à carrément directement راح نكتب QR enfin QB carré R carré sur 2 UAS. Donc من هذه عطاونا في لي دوني الQ اللي هو 1,6 10 puissance moins 19. عطاونا الB اللي هو je pense عطاونا enfin UAS حوالي 4000 فولت. عطاونا الB اللي هو 0,177 et عطاونا le rayon اللي هو 0,2 mètres. Et puis là, on a l'application numérique تاعنا. Donc M égale à 1 bien sûr, on a par rapport à F1+. هدايا. Donc M1 تاعنا واش يساوي؟ عندنا ال Q اللي عطاوها لنا 1,6 10 puissance moins 19 fois le champ magnétique اللي هو 0,177 puissance 2
fois le rayon اللي هو 0,2 puissance 2 sur 2 fois 4000. هنا نلقاو M1 égale à 2,5 10 puissance moins 26 kg. هذه هي la masse تاعنا. Et puis la masse molaire كيفاش نعرفوها يا جماعة؟ Juste il suffit نضربوا la masse هذه اللي لقيناها fois le nombre d'Avogadro. Fois le nombre d'Avogadro. اللي عطاوه لنا حكينا عليه 6023 10 puissance 23. Et puis لهنايا نلقاو راح نكتب ديريكتومون كيش عيطوا لها le nombre, enfin la valeur 15,107 grammes par mole. هذه هي la masse molaire تاعنا et هذه هي la masse. Donc تاع هذا l'élément اللي راكم تشوفوا فيه. هذا l'élément هو F1 plus. Et puis la dernière question اللي هي 3. Les ions sont recueillis à la sortie du tube par un collecteur C. On mesure la charge reçue par le collecteur pendant un même intervalle de temps delta T pour les différentes valeurs B1, B2, B3 et B4, 2B permettant la sortie de F1, F2, F3, F4+, respectivement, pour atteindre la charge carrément de chaque champ magnétique. Donc déterminer la composition du mélange et le pourcentage molaire. Donc là c'est que on a déjà le fragment. Donc هذه لازم تتبعوا un tout petit peu معايا علاش باسكو كاين ان استوس اللي لازم نعرفوه. عندنا حنا لا شارج كيما يقولوا لنا هي l'intensité du courant اللي رانا مطبقينو على لي زيليمون fois delta T. Et la charge, il y a le nombre d'atomes fois la charge d'un électron. Là, on a le nombre d'atomes, Ni. Donc Ni, c'est juste c'est juste F1+, F2+, F3+, etc. C'est pour ça que I, c'est Hadoma. Houa, Q sur E. La charge, il y a respective pour chaque élément, le fragment, sur la charge d'un électron. Et là, on va écrire carrément E. En ce qui concerne le nombre d'atomes, شحال من atomes عندنا في الميlange. Et en ce qui concerne le pourcentage molaire, Ni égale à quoi? Égale à Ni, bien sûr, c'est le nombre d'atomes sur le nombre d'Avogadro. باش نلقاو le pourcentage. Alors, si نجي ندير un petit tableau لهنايا علاش parce que c'est le plus simple. هنايا نكتبوا ion la fragment عندنا F1 plus F2 plus F3 plus et عندنا F4 plus. هنايا حكينا بلي لازم لنا nombre d'éléments d'ions et le pourcentage molaire. Déjà que de 1, لازم نحسبوا pour chaque fragment le nombre d'éléments. On a les Q pour les charges pour chaque élément, les données. On a la charge d'un électron. On déroule juste une division. On a comme les résultats. 3,5 10 puissance 5, 1,25 10 puissance 6, 2,1 10 puissance 6, 1,3 10 puissance 6. Donc هادو le nombre تاع les atomes اللي عندنا. هنايا كيفاش لازم نديرو باش نحسبوا le pourcentage molaire تاعنا. À partir de chaque élément, à partir de chaque n, نقدروا نحسبوا le nombre de moles. Ce n'est pas grave, نزيد sinon une case اللي نحسبوا فيها le nombre de moles. ولا c'est pas grave, de toute façon نفهمكم juste la méthode. إلا ما فهمتوش حنعاودوها في التي دي toute façon. Donc هنايا هادي فهمتوها. Pour chaque élément نحسبوا n. احنا le pourcentage تاعنا تاع le fragment هو
NI على مجموع les NI. Ce qui veut dire que إذا حبينا نحسبوا البورسنتاج تاع F1 plus هو le N تاع F1 plus على N تاع F1 plus Fn تاع F2 plus N تاع F3 plus N تاع F4 plus. Donc هذه هي لي فراكسيون كيفاش نحسبوهم. دونك F1 لهنايا تحبوا تحسبوا تاع F1 لازم جوست تعوضوا النومبر دو مول تاع F1 على مجموع لي نومبر دو مول تاع F2 النومبر تاع لو F2 plus على المجموع تاع لي مول اي بي لازم تلقاو بلي المجموع تاع لي بورسونتاج ايغال 1 ولا ايغال 100% بمعنى اخر. هنايا فوا 100 نسيت لو تو فوا 100 اشاك فوا باش تلقاو بورسونتاج. دونك الاولاني لقيت 7%، دوزيام 25%، troisième 42% et le dernier 26%. هادوما à peu près les pourcentages اللي لقيتهم. جماعة بقنا لا كيستيون لا dernière question اللي généralement capable طيح في les examens ولا les exercices. عندنا tracer le spectre de masse. Donc هاد tracer le spectre de masse déjà عندنا un spectre اللي يكون هكذايا في l'axe des abscisses اللي هو l'axe des y عندنا le pourcentage في l'axe des x عندنا la masse molaire en grammes par mol. وإلا حنا قدرنا من قبل نحسبوا les masses molaires تاعنا نقدروا نحسبوا les masses molaires ça veut dire que هنايا واش لازم نديرو il faut نبداو par exemple نكتبوا 15 enfin 15 c'est juste une prédiction تاعنا mais par contre le 15 تشوفوا بلي في l'exercice في la question 2 application numérique تاع calculer le M1 et le M1 la masse molaire تاعنا ولا masse حسبنا ال M1 صبناه 15 ce qui veut dire que 15 هي الاولانيه et puis عندنا الاخرين نكتبوهم juste هكايا سي هكايا au hasard. Donc le F1 لقينا بلي عندنا 7%. Enfin نكتبوهم هنا le F1 pour عندنا 7%. F2 شحال لقينا 25%. F3 لقينا 42% et F4 plus 26%. Ce qui veut dire que كي نجيو نرسمو لهنا نكتبو نديرو غير 7% à peu près. Enfin لهنا مانيش نرسم exact mais c'est juste 7%. Le F2 هو 25%, F3 c'est 42% et le F4 c'est 26%. Donc à peu près كيما هدايا juste طالع ليه شويه. Donc هكايا نرسمو لو غراف. عندنا هذا تاع لو F1 plus هذا F2 plus F3 plus F4 plus. Donc si نسيو نريكابيتوليو كاع واش شفنا c'est juste que حنا كان عندنا un récipient ولا un récipient اللي فيه un mélange تاع F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus واش حبينا نديرو حبينا نسيباريو معناتها نجيبو 4 récipients وكل واحد نسيباريو ل F1 plus نريكوبيريه وحدو 2 plus وحدو F3 plus وحدو et F4 plus وحدو. واش درنا حكمنا لو سبيكتر دو ماس اللي هو من هذا التيب هكايا à peu près حطينا هاد لو ميلونج هنايا كنا نرسم جوست هاد لو ميلونج حطيناه هنايا ensuite هذا سي لونطري في لا سورتي تاعنا بداو اكسيليري ومن بعد في لا سورتي لهنايا راح كل واحد عندنا 4 لوجيكمون كل واحد راح في ريسيبيون اي بوي هذا نرسمو هكا دونك كل واحد راح في ريسيبيون الاولاني هاوليك دوزيام هاوليك تروازيام هاوليك الكاتريام هايلي اي كي يوصلوا لهنايا لي ريسيبيون تاعهم يمدنا دي سينيو كل واحد يمد ان سينيال سبيسيال ليه. هنايا الاولاني عطانا ان سينيال اللي فيه 7%، هذا عطانا ان سينيال اللي فيه 25%، هذا عطانا ان سينيال اللي فيه 26%، وهذا عطانا ان سينيال فيه 42%.
Ce qui veut dire que le mélange تاعنا de départ كان فيه 7% من F1+, 25% من F2+, 26% من F3+, et 42% من F3+, et 26% من F4+. هذه هي كيفاش نديرو باش يكون عندنا un mélange d'isotope ونسيباريوه en كل ما ايزوتوب نجبدوه نسيباريوه seul. Et كيفاش سورتو نجيبو كيفاش نلعبو سورتو على لي زيكواسيون تاع البوتنسيال le champ magnétique etc. et كيفاش نديتيرمينيو هدايا le spectre de masse et surtout كيفاش نديتيرمينيو les masses de chaque élément. Donc à la fin de cette vidéo, les 4 FIFA normalement, j'espère que فهمتوا إذا ما فهمتوش قدامكم la barre des commentaires. Ensuite هذا راني موجد le TD mais ماشي غير تاعو، راني موجد plusieurs parce que généralement كاين تومسون ميلكان هادو كامل عندهم une seule relation ou la équation. Donc راني موجد un TD où راح نديرو كامل هادوما وتشوفوا les trucs les plus importants. نقول لكم bon courage et à la prochaine.